Ini guys hasilnya lampu. Ganti warnanya. Warnanya ganti-gantian. Oke, ganti lagi. Oke. Oke, ganti lagi. Oke, ganti lagi. Jadi ada 3 warna guys, kuning, redup, sama putih. Guys. Ganti lagi. Ganti dan. Plus sama minus. Ganti. Ganti dan. Oke. Putih. Redup. Ganti nih. Oke. Terus ganti. Ini kuning ke sini. Lampunya. Oke, dadah.